ज्योति कहले देखी पिंगलार अभिसार कवितार कवि किए? राधामोहन गणनायक। ए उपाख्यान पिंगलार उपाख्यान केउंथिरु आनीत? भागवतर एकादश स्कंद नवम अध्याय। राधामोहन गणनायक द्वारा रचित आउ दुई गोटी लेखार ना कह। मौसुमी और पशुपक्षीर काव्य। पिंगला किए? बारबोध। पिंगला आउ केउ दीप जालिब नाही बोली कहिछि? केळदीप। पिंगला रसिक नागर मानंकु की अभिनय देखाउथिला? धीरे अभिनय देखाउछि। मरत पथर अमर बंधु अंतर विमोहन ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? परम पुरुष उद्देश्य कुहाଯାଇଛି। मुक्ता केउंठी फळे? सुक्ति गर्भरे। केउ माळा दरकार नाही बोली पिंगला कहिछि? मणिकांचन माळा। सचेतन पिंगलार अंग पुलकକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? परचर निपसित। आत्मज्ञान लाभ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପରି ଚାହିଁଛି? मुक्तचारिणी तटिनी परि। ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରର ନଟି ଥିଲା? विद्यानगर। ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? पिंगला। ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଛି? ଧରଣୀର ତୃଣ ତଳ୍ପରେ। ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ସାଜିଛି ବୋଲି କହିଛି? ପତିତା। ଧନ୍ୟବାଦ।